নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ 6 হিন্দীৰ চেপ্টাৰ 8 হিন্দ দেশ কে নিবাসী কবিতাটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰিম। তোমালোক যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে সঠিক সময়ত পোৱা। আহাচোন আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আও ইস গীত কো মিলকৰ গায়ে। অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো গীত দিয়া আছে, হিন্দ দেশ কে নিবাসী সभी জন এক हैं, ৰং ৰূপ বেশ ভাষা চাহে অনেক हैं। এই যিটো গীত, সেই গীতটো চবে একেলগে গাওঁ বুলি কৈছে। क्वेश्चन 2 আছে, गीत के चित्रों को देखियो और भारत के किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। अर्थात गीतটোত ইয়াতে যি চিত্ৰ দিয়া আছে সেই চিত্ৰখিনি চাব দিছে আৰু ভাৰতৰ যিকোনো 5টা ভাষাৰ নাম লিখিব দিছে। ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব, भारत के 5 भाषाओं के नाम है हिंदी, असमिया, पंजाबी, राजस्थानी, तमिल। नेक्स्ट তোমালোকৰ ইয়াতে কবিতাটো অৰ্থাৎ গীতটো দিয়া আছে, তাৰে এখাই এখাই দিছে, লাষ্টক এখাই লিখিব কৈছে। हिंद देश के निवासी सभी खाली ঠাই দিব सभी जन एक हैं, रंग रूप बेश भाषा खाली ঠাই দিব चाहे अनेक है। এইফালে চোৱা, बेला गुलाब जूही खाली ঠাই দিব चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। याते 4 नंबर दिया से, आओ सही उच्चारण के साथ कार्ड के शब्दों को पढ़े। याते केइटामान शब्द दिছে, শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ কৰি শব্দকেইটা পঢ়িব দিছে। এইটো হৈছে চম্পা, চমেলি, বেশভাষা, যমুনা, কাবেৰী। 5 নম্বৰ দিয়া আছে, ইয়াতে তোমালোকক প্ৰশ্নটো চাই উত্তৰ কৰিব দিছে। हमारे देश का नाम। आंसर হ'ব हमारे देश का नाम भारत। ख दिया আছে, हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम। आंसर হ'ব हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किन्हीं 5 नदियों के नाम। आंसर হ'ব असम के किन्हीं 5 नदियों के नाम है दिबांग, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, मानस, कपिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में कहाँ जाकर मिलती है। आंसर হ'ব गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में जाकर सागर में मिलती है। ये क्वेश्चन 6 दिया আছে, इन फूलों के नाम बताओ। ইয়াতে পিকচাৰ সৈতে ফুল কেইপামান দিয়া আছে, এই ফুল কেইপাহৰ নাম লিখিব কৈছে, ক'ব কৈছে। প্ৰথম ফুলপাহ গোলাপ, দ্বিতীয় ফুলপাহ কমল, তৃতীয় পাত গেন্দা, গেন্দা মানে নাৰ্জী, চতুৰ্থ পাত সূৰ্যমুখী। খ দিয়া আছে, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। এই যি কেইপাহ ওপৰত ফুল দিয়া আছে তাৰ উপৰিও আন কেইপাহমান ফুলৰ নাম লিখিব কৈছে। সেই কেইপাহ হ'ব চম্পা, কুমুদনী, কামিনী, গোলখেৰা। ইয়াতে উত্তৰ লিখিব কৈছে 7 নম্বৰ, हमारा राजधानी क्या है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक चक्र। 8 नंबर दिया আছে, मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत के किन प्रदेशों में
बहती है মানে মানচিত্ৰখন চাই লিখিব দিছে যে গংগা নদীখন ভাৰতবৰ্ষৰ কোনকেইখন ৰাজ্যৰ মানে মাজেদি বৈ যায় ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব मानचित्र के अनुसार गंगा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है 9 नंबर दिया আছে हमारे देश के प्रदेशों के नाम ইয়াৰ আমাৰ দেশৰ যিকেইখন প্ৰদেশ আছে বহুতো প্ৰদেশ আছে তাৰে কেইখনমান নাম লিখিব আছে আৰু হিফালে দিয়া আছে সেই প্ৰদেশ কেইখনৰ তোমাৰ কেপিটেলৰ নাম অৰ্থাৎ সদৰ ঠাইৰ নাম অসম গুৱাহাটী সদৰ ঠাই মেঘালয় শ্বিলং মণিপুৰ ইম্ফল आओ पढ़े समझे और रेखा खींचकर मिलाए ইয়াতে দিয়া আছে ৰেখা মিলাব দিছে মালা গুঠনা পানী পিনা ভাত খানা फूल खिलना नदी बहना 11 नंबर दिया আছে आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाए भाषा हिंदी भारत की राजभाषा है गुलाब फूलों का राजा गुलाब है गंगा एक पवित्र नदी है सागर की पानी खारा है प्यारा रीमा के पास एक प्यारा सा कुत्ता है 12 नंबर क्वेश्चन आओ पढ़े समझे और लिखे ইয়াতে পঢ়িব দিছে ইয় নদী है नेक्स्ट राइट साइड दिया से ये नदियां हैं मैं लड़की हूँ हम लड़कियां हैं वहाँ एक महिला है वहाँ 2 महिलाएं हैं मैं एक भाषा जानती हूँ वे कोई भाषाएं जानते हैं मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ वे 2 कविताएं पढ़ रहे हैं 13 नंबर আছে प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखता जाएगा और शब्द बढ़ते जाएगा अर्थात ইয়াতে উদাহৰণ দিয়া আছে প্ৰথমতে এক বৰ্ণ আৰম্ভ কৰি লাষ্টত প্ৰতিটো বৰ্ণ বহাই বহাই যাব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে উদাহৰণ হমত 2টা হিন্দত 3টা হিন্দীত 4টা हमारा 5টা হিন্দুস্তান এনেকে বাঢ়ি গৈ আছে ক লগাই কল কমল কৃষ্ণা কাবেৰী কৃষ্ণা কবুতৰ কলাত্মক নল নদী নমক नारियल नंदकुमार पर प्यारी पपीता पनघट पुरस्कार 14 नंबर তোমালোকৰ गीत এটা দিয়া আছে হেতু গাব দিছে गीतটো হল सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा पर्वत तो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो चंद्री हमारा वो पाशवा हमारा गोदों में खिलती है इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बेरखना हिंद है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा इटू गाब दिसे एटू এটা দেশপ্ৰেমমূলক গীত হয় তোমালোকে গাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলে ইমানেই আশা কৰিছো ভিডিওটো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ